legal. And the legal leaders, Y es aquel que asciende al poder and that's the one that takes power a través de los métodos oficiales, through official methods, ya sea por votaciones o elecciones. either through votes or elections. Y esta figura comúnmente And this figure commonly es en el campo de la política y la empresa. it's in political environments. Ahora bien, bíblicamente la cosa cambia. Okay, so biblically the thing changes. Bíblicamente es diferente. Biblically is different. Es aquel que sirve a los demás, Is the one that serves others, adquiriendo de este modo autoridad y respeto. acquiring in this method respect. No se guía a sí mismo, It doesn't guide itself, sino que depende de Dios, but depends on God. disciplinadamente busca a Dios Disciplinedly seeks God y obedece a Dios. and obeys God. El liderazgo de la Biblia nos muestra The leadership of the Bible shows us que Dios está en busca de líderes. that God is in search for leaders. La verdad, encontrar líderes es bien difícil. And the truth is, to find leaders is very hard. Mucha gente podrá seguir a mucha gente, Many people can follow many people, pero encontrar líderes de Dios but finding leaders of God es un poco complicado. is complicated. Y a veces no es porque no seamos sinceros o santos, And it's not because we're not sincere or holy, sino porque a veces no queremos aceptar el liderazgo. but because sometimes we don't want to accept the Dios nos leadership. pide que lo tomemos God is asking for us to take y it, nosotros rehuimos a la responsabilidad. and we evade the responsibility. Así de que es por eso por lo que menciono And that is why I mentioned que es difícil encontrar líderes. that it's hard to find leaders. Ahora bien, Now, hay personas que buscan el liderazgo y en lugar de ser ellos los líderes, buscan ser guiados. there are people that search or look for the leadership, and instead of being leaders, en lugar de ser líderes, huh? They look for a leader. Esto que hacen es porque desean descargar sus miedos And they do this because they want to put their fears o por no hacer las cosas que ellos mismos pueden hacer or not do things that they themselves can do. y prefieren seguir a otro So they líder. prefer to look, or follow another Es un leader. mecanismo de defensa que se llama sustitución It's a mechanism of defense that is called substitution. y tiene que ver con el hecho de que nuestras cargas y responsabilidades se las dejamos a otras personas. And it has to do with our burdens. We want them to lay it off on other people. Se ocupa hacer un trabajo We need a work to be done. y casi todos señalamos aquel, And we just point out to people that pero one. nunca decimos aquí estoy. But we never say, here I am. Y luego casi siempre cuando señalan, por ejemplo, And sometimes when they point to Daniel someone, Norton, and they say, Daniel Norton. y todos, sí, que él And sea everybody's líder. like, yeah, he's going to be the leader. Descargamos en él la responsabilidad. And we want for him to take the responsibility. Entonces por eso buscamos el liderazgo de sustitución. And sometimes we look for leadership of substitution. Sin embargo, en la historia bíblica, But in the biblical history, Dios busca líderes y vamos a ver 3 versículos ahorita. God is looking for leaders, and we're going to see 3 verses. Podemos ver primera de Samuel 13:14. We're going to read 1 of Samuel 13 and 14. Dice así la escritura, voy a leer el versículo completo. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be a commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Recordamos que ese caso Saúl fue el que falló. We are going to remember that in that case, Saul was the one that failed. Y Dios decía, yo no quiero líderes que hagan lo que se les pegue la gana. And God was like, I don't want leaders to do whatever they want. Yo quiero líderes que hagan lo que yo quiero que hagan. I want leaders to do what I am asking for them to do. Y fue desechado, And so he was, relegado. Lo mandó he was fired. fuera del reino. Jeremías 5:1. Jeremiah 5:1. Dice así: It says like this. recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si hallareis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. It says, run to and fro through the streets of Jerusalem. See now and know, and seek in her own places. If you can find a man, if there's anyone who executes judgment, who seeks the truth, and I will pardon her.
En el tiempo de Jeremías todos recordamos lo que sucedía. In the time of Jeremiah, we all remember what was happening. Era asediado por sus enemigos. He was headed by his Querían enemies. conquistar a todo el país. They wanted to conquer the whole country. Pero Dios no veía gente o líderes que buscaran estos aspectos. But God wasn't looking for people or leaders to Cosas, search for these cosas aspects. sencillas, la verdad, And simple things, la honestly. justicia. Justice. Dice, si encuentran uno, yo voy a perdonar la ciudad. And he said, if you can find one, I will pardon the city. Cuán importante a veces es que haya un líder How que important. detenga la ira de Dios. How important is it sometimes to have a leader that detains enojo de the wrath Dios. of God? ¿Cuántas veces vemos en la Biblia hombres que sí se pararon frente a Dios y le dijeron, acaba conmigo primero, antes que el pueblo? How many times do we see in the Bible men that stood up and said, be done with me first before the people? Pero a veces hay épocas en la Biblia que no había nadie. But there's sometimes eras in the Bible where there was no one. Por ejemplo, el For example. tercer versículo On the third verse, se encuentra en Ezequiel 22:30. Ezekiel 22:30, Es el más elocuente en cuanto al mensaje de hoy. and that's a little bit more eloquent in today's message. Básicamente, cuando el Señor me ayudó para este mensaje, So when the Lord was helping me with this message, esta era la base, este texto de lo que estamos hablando. this was the base of this verse was the base of what we're talking about. Dice la escritura así: And Scripture says, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. so I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me in behalf of the land, that I should not destroy it. But I found no one. Es por eso que el tema es: Dios está buscando líderes And that is why the theme is God is looking for leaders. y tú puedes ser uno de And ellos. you can be one of them. Siempre Dios está en busca de ello, God is always in search for one, porque hay juicio que viene para la tierra because there's a judgment coming to the earth. y Dios que haya gente salva, And God wants people to be pero debe saved. haber alguien que clame. But there has to be someone that lifts us a prayer. Este texto se los voy a exponer corporalmente. I'm going to expose this verse corporally. Dice que Dios estaba buscando un hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha frente de mí. It says that the Lord was seeking a man that will make a wall and stand in the gap before him. Es decir, Dios va a destruir la tierra, va en ese camino So God is going to destroy the earth. He's going that way. y Él espera que alguien se ponga en la brecha And he's waiting for someone to stand in between y que le detenga and for them to detain him para que no destruya so la tierra, he won't destroy the land. para que entre en intercesión, So they can go into intercession. para que pueda decir: Dios, ten So misericordia. they can say, God, have mercy. Un líder que esté dispuesto a pararse en la brecha y de detener en oración y en muchos aspectos la ira de Dios. A leader that is that's going to stand ground in between and will detain the wrath of God. En ese tiempo dice: y no lo hallé. And in those times he said, I didn't found anyone. Pero en estos tiempos es diferente, But hermano. in these times it's different. Hay mucho pueblo de Dios ahora. There's a lot of people of God now. Trabajo que hay que hacer There's a lot of work to be done que ni a los ángeles se les permite hacerlo. that not even the angels are allowed to do. La Biblia nos enseña que cuando Dios encuentra a alguien conforme a su corazón, The Bible shows us that when the Lord finds someone according to his heart, alguien que está dispuesto a hacer su voluntad, someone that is willing to do his will, Dios puede usar un potencial grande y sin límite con esa persona. God can use that potential without a limit over that person. Miren, desde entonces han existido grandes líderes. Through the history, there has been great leaders. Voy a hablar de diferentes. And I'm going to talk about several of them. Por ejemplo, Moisés. For example, Moses. ¿Recuerdan acerca de Moisés? You guys remember about Moses. ¿Se acuerdan? Todos nos acordamos que él decía: es que yo no puedo porque soy corto de hablar. And you remember all the excuses that he had, like, oh, I can't because I stutter. Él no quería aceptar el liderazgo. He didn't want to accept the leadership. Se rehusaba a hacerlo. He refused to do it. Pero si revisamos versículos antes But if we go verses before de ese pasaje, that passage, nos habla de que Moisés era elocuente it talks about how en el reino de Egipto. Moses was eloquent in the kingdom of Egypt. Hermanos,
siempre brothers. nos vamos a veces con la primera impresión. We always sometimes go with our first Pero impression. la Biblia dice que Moisés era elocuente en el reino de Egipto. But the Bible says that Moses was eloquent in the kingdom of Egypt. El decir que era corto de palabra When he said that he was a man that stuttered, no era cierto. it wasn't true. Y dice, ok, si ese es tu problema, pongo a otro junto de ti. And God was like, okay, so if that's the problem, I'm going to put Pero someone yo by quiero you. que tú hagas ese trabajo. What? Que tú hagas ese trabajo. But you're going to do that job El trabajo de liberar a los israelitas de Egipto. of delivering the people from Egypt. Y por más excusas que puso, And he put many excuses. fue el gran libertador del pueblo de Israel de Egipto. He was still the great deliverer of the people Tuvo, in Egypt. sí, tuvo que soportar cada prueba que se presentaba He had to go through every test that was presented to y him. tener que lidiar con casi 2 millones de personas And he had to deal with 2 million people en un candente desierto. in a hot desert. Hermanos, no era fácil, It wasn't an easy task, pero aceptó el trabajo. but he accepted the job. Gedeón, Gideon. él libró una gran batalla contra un enorme ejército He led a big battle against an army solamente con pocos soldados, with just a few soldiers. pero supo dejarse guiar por Dios. But he knew how to be led by the Lord. Supo hacer la voluntad de Dios. He knew how to do the will of the Lord. David, David. el primer, mire, David es hermoso lo que sabemos de él. See, David, it's beautiful what we know about him. Mire, él fue el primer rey que estaba dentro de la perfecta voluntad de Dios. He was the first king that he was inside the will of the Lord. Su labor no solamente era política, His labor wasn't only a political one, sino religiosa, but also religious. pues compuso la mayor parte de la himnología del pueblo hebreo, He composed a lot of the himnología del pueblo. del people, Oh, the people. Sorry. hebreo. Además de eso, David, Dios lo usó para profecías acerca del Mesías. And more than that, David was used by the Lord to prophesy about the Messiah. Y él conducía al pueblo de Dios And he led the people con su ejemplo en la adoración. with this example in worship. Al grado que la esposa le dice, ¿qué te pasa, David? In such a way that the wife was like, what's Ahí wrong estás with you, con las David? servientas ahí You're luciéndote. there with the servants. Y él dijo, pues mira, si eso le agrada a Dios, no importa, yo lo seguiré And he haciendo. said, if that pleases God, I don't care. I'm going to Entonces- continue doing it. Entonces David no solamente fue un político, sino fue un adorador. So David wasn't only a politician, he was a Y con su worshiper. ejemplo guiaba al pueblo. And with his example, he led the people. Otra persona, Pablo. Another person, Paul, Pablo, el Paul. gran apóstol de la iglesia gentil, the great apostle of the Gentiles, llamado a ser el pionero de las misiones transculturales, called to be the pioneer for transcultural, compositor de la gran mayoría de la doctrina de la iglesia composer of great majority of the doctrine of the church, y aquel que definió la teología en el Nuevo Testamento. and the one that defined the theology in the New Testament, Es lo que encontramos de él. is what we find of him. No fue fácil. It wasn't easy. Dios lo quería para liderar, God wanted him to lead, pero él estaba en otra frecuencia. Estaba en otra and he was in frecuencia. another side, De modo que tuvo que tratar con él in such a way that he had to deal with Paul. y en el camino a Damasco, And on the road to Damascus, ahí Dios fue el que se le puso enfrente en la brecha God was the one that, was right before him. y tuvo un encuentro con Jesús. And he had that encounter with Jesus. Pedro fue el primer pastor de la iglesia And Peter al lado de Juan. was the first pastor of the church, right with John. Demostró un temple formidable después del bautismo del Espíritu Santo. After he was baptized with the Holy Spirit, he showed a great example. Incluso dio su vida And he gave his life como líder de la iglesia. as a leader for the church. Juan el Amado, John the pastor, beloved, pastor de la iglesia y principal escritor de los 12 apóstoles. pastor of the church, and the one that wrote. Los escritos de él fueron enfocados hacia el mandato primario que él vio en Jesús. And his writings were what he saw in Jesus. ¿Recuerdan qué era lo que Jesús decía? And remember what Jesus would say. El mundo conocerá, The world is going to ahora know, sí, que siguen mi doctrina, meaning the ones that follow my doctrine, si se aman unos a otros. if you love one another. Entonces, Juan era su John- enfoque That was his y sus focus. escritos lo demuestran. And his writings demonstrate that. Alguien de quien poco sabemos, Someone that we kind of know very little of. todos tienen cosas buenas y malas. We all have good and bad things. Ya saben, David pecó, You already know David sinned, etcétera, etcétera. etc.
Pero está Martín Lutero. But Martin Luther, Él fue el reformador en el siglo XVI. he was the reformer in the 16th century. Él era una persona que leía mucho los escritos de Juan Hus. And he was a person that read a lot of the scripture or writings of John. Dio el principal paso para alcanzar una reforma en la iglesia. And he gave the first major step to have a reform in the church. Y estaba basada en los versos teológicos del Nuevo Testamento. And they were based on the theological verses of the New La Testament. idea era eliminar los dogmas que existían en ese tiempo. And the idea was to eliminate Los dogmas the que existían en ese dogmas tiempo. that existed in those times. Él fue el traductor del Nuevo Testamento al alemán. He was the translator of the New Testament to German. También hay otro en nuestros tiempos ya más cercanos, no tanto en el Nuevo Testamento. And there's another leader closer to our times, Juan Wesley. John Wesley. Él fue el líder protestante del siglo XVIII. And he was the Protestant leader of Basi- the 18th Básicamente century. fue el iniciador de la iglesia metodista, el fundador de la iglesia metodista, And he was the founder of the Methodist Church. que es el precursor del movimiento pentecostal. And he was the one that, before the Pentecostal movement. Todos los días se levantaba a orar a las 4 de la And mañana every day he got up to pray at 4 in the morning. y a las 5 predicaba el primero de sus sermones. And at 5 he will preach the first Predicaba of his 3 sermons. diarios. And he will preach 3 sermons daily. Ese hábito lo practicó toda su vida. And that habit he practiced it all his life. Así pudiera seguir mencionando diferentes personajes, And I can go ahead and just keep on mentioning different leaders. incluyendo a Jesucristo, And even Jesus. quien es el ejemplo más claro de un líder. That is the clearest example of a leader. En Jesucristo vemos su carácter, In Jesus Christ we see his character, su perseverancia, his perseverance, su disciplina his discipline, y el ejemplo máximo de un líder. and the maximum example of a leader. Bien, así de que podemos hablar de muchos otros. So we can talk about many others. Y sabemos que en la Biblia podemos encontrar diferentes de ellos, And we know that in the Bible we can con find different diferentes of them, características, with different characteristics, diferentes personalidades, different personalities, con capacidades with diferentes, different capacities. pero fueron líderes entregados a Dios, But there were leaders that were, they gave it all for the Lord, a la tarea que Él les encomendó. to the task that He commended them. Ahora nosotros, Now us, todos nosotros, all of us, vamos a dar cuenta a Dios, we're going to be accountable to the Lord. tarde o temprano. Sooner or later, Vamos a morir. we're going to die, O Jesucristo viene y nos lleva en el arrebatamiento. or Jesus comes and we're taken up, Pero vamos a estar en la presencia de but Dios. we're going to be before the presence of the Lord. Ahí es en donde nosotros, los cristianos de Jesucristo, And there's where the Christians, us, vamos a ser pesados en la balanza. we're going to be measured in that scale. Porque Dios nos tiene aquí en la tierra Because God has us in this earth para ayudar en la salvación a otros. to help to salvation to others, A todos los que podamos alcanzar para Dios. to all the ones that we can get for God. Nosotros los cristianos, Us as Christians, los discípulos de Jesucristo, disciples of Jesus, hemos sido establecidos por el Señor we've been established by the Lord como los líderes para guiar a las almas perdidas a Cristo. as leaders for the souls that are lost for Christ. Somos los líderes a quienes ellos pueden seguir hacia la vida eterna. We're the leaders that they can follow for eternal life. Somos los líderes que los llevarán con seguridad a la vida eterna. We're the leaders that will take them to eternal life. Recuerda, Dios está buscando líderes. And remember, God is looking for Y tú leaders, puedes ser uno de and ellos. you can be one of them. Somos esos líderes para el trabajo We're leaders for that task que no se le dio a los ángeles. that wasn't given to the angels. Este liderazgo es el que necesita el mundo. And this is the leadership that the world needs. Les hablé de diferentes líderes, I talked to you about different los leaders. empresariales, políticos, Business leaders, politicians, O los reyes. or kings. pero el mundo necesita seguir a un líder But the world needs to follow a leader. y nosotros estamos puestos para eso. And we're the ones that are going Dios to te está be doing buscando that. a ti. And God is looking for you. No le saques la vuelta. Don't go around it. No hagas lo de Moisés Don't do what Moses did. o Jeremías, que también puso Or pretextos. Jeremiah that also put some excuses. Recuerda lo que dice Ezequiel 22:30. And remember what Ezekiel 22:30 says. Dice, y busqué, ¿quién está hablando? Dios. And he says, so I saw it. And who's talking there? God. Dice, busqué entre ellos hombres que hiciese vallado. So I saw
for a man among them who would make a wall. Cuando dice busqué hombres entre ellos, And when it says that I sought a man among them, se refiere a su pueblo. he's talking about his people. No se refería a los que no eran del pueblo hebreo. He wasn't talking about the people that wasn't. Dios busca a los líderes en su pueblo, en nosotros. He wasn't talking about leaders that were not Hebrew. He was talking about his people, and he's looking for leaders in his people, and we're his people. Dice que se pusiese en la brecha delante de mí. That will stand in the gap before me. Viene él y él se pone en la brecha delante de Dios. So he's here, a leader comes, and he wants to be in the gap Dice a favor de la tierra para que no la destruyese. on behalf of the land, that I should not destroy it. Y no lo hallé. But I found no one. El pueblo de aquel tiempo The people of that time no quiso ser usada por Dios. did not want to be used by God. Ahora estamos nosotros. And now it's us. ¿Estaremos dispuestos a ser esos líderes que Dios busca? Are we going to be willing to be those leaders that the Lord is Y looking hablo de for? liderazgo de llevar a las almas a Cristo. And I'm talking about the leadership of taking the souls and bringing the souls to Christ. Hablo de líderes que conserven los resultados de esas almas salvas. And those leaders that will preserve the results of those souls converted to Christ. Que se les enseñe el discipulado. That will teach discipleship. Que se les enseñe cómo amar a Dios. That will teach how to love the Lord. Cómo adorar a Dios. How to worship the Lord. Que se les dé una That formación. will give them a formation. Nosotros somos los responsables And de we're the eso. ones that are responsible for La that. gente necesita eso. The people need of that. Y Dios nos tiene a nosotros. And God has us. Y hoy dice Dios, And today the Lord is saying, se los voy a traducir ahora a nuestro tiempo. and I'm going to put it in our times. Y Ezequiel 22:30 lo parafraseó de esta manera. And Ezekiel 22:30, I'm going to paraphrase it this way. Y busqué entre mi pueblo And I searched among my people, a uno que hiciese vallado, one to make a wall que se pusiera delante de mí en clamor, that will be in the gap in prayer, en oración, en favor in favor de los perdidos, of the ones that are lost. para que yo no les destruyera a ellos. So I will not destroy them. Y aquí dice, no los halló. And he said, and on here it says, I found no one. Pero yo creo que nuestro caso es diferente. But I believe that in our case it's different. Yo creo que con nosotros sí haya líderes But- que amen a las almas. I believe that among us there's people that love the souls. En este tiempo que no hemos estado reunidos físicamente aquí, In this time that we have not congregated physically here, Dios ha seguido trabajando. God has continued working. Las oraciones han seguido en las casas. Prayer has been continued in the homes. Los altares familiares se han dado en las casas. Family altars have been Las continued prédicas in the han homes. salido de las casas a la Preachings have internet. been coming from the homes. No hemos parado. We have not stopped. El que esté cerrada el templo por situaciones The fact that the temple is closed down for situations no impidió que siguiésemos trabajando para la obra de Dios. did not stand in the way for us to continue working in the kingdom of the Lord. Es decir, no para nada a la iglesia. Is to say that the church is not being La stopped. Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. The Bible says that the gates of hell will not prevail against her. Pero depende de nosotros, But it depends on us, porque Dios está buscando líderes because God is looking for y leaders. tú puedes ser uno de And ellos. you can be one of them. Entendamos esto, hermanos. Let's understand this. Como hijos de Dios, As sons and daughters of God, somos esos líderes. we are those leaders. No te resistas al llamado de Dios, Don't resist to the calling of God, a ser el líder de guiar a otros a Cristo, to be the leader to guide others to Christ, de llevarlos a los brazos abiertos de to Jesucristo. take them to the open arms of Christ. Esos líderes somos tú y yo. Those leaders are you and I. Ese Ezequiel 22:30 ya pasó. Ezekiel 22:30, it's in the past. Ahora estamos aquí And now we're here. y podemos decir que no es Ezequiel 22:30, And we can say it's not Ezekiel 22:30. es Dunamis 1:1. It's Dunamis 1:1. Tenemos que ponerle un nombre. We have to put a name to it. Podemos hacerlo. We can do it. Dios nos ha preparado para eso. God has prepared us for Todo lo this. que tú has vivido, incluso en problemas dentro de la iglesia, Everything that you have lived, even the problems inside the church, Dios te ha enseñado a través de eso God has taught you through that, que puedes ser mejor that you can be better y que puedes ayudar a otros and you can help others a mejorar. to be better. Hay que tolerarnos, Let's tolerate them amarnos and love them y tener nosotros and have ourselves el entendimiento que somos los líderes que Dios está an buscando. understanding that we're the leaders that God is looking for. Tenemos una gran We responsabilidad. have a great responsibility. No podemos seguir esperando que otros hagan nuestro trabajo. We cannot wait for others to come and do the job that belongs to us. Miren, es muy fácil tirar la toalla. It is very easy to throw the towel.
Es nada más que nos agarre un momento el carácter, It's just a moment where a character is el carácter exposed, humano. or human character, Y dice, ya basta, ya no quiero aquí, and say, I don't want it anymore. ya no hago nada. I'm not going to do anything. Pero es que hay necesidad, que haya But necesidad, yo there's no hago need. nada. We'll put someone else. Son ingratos y empiezan a sacar una They're lista. ungrateful and they start, putting a list to it. No pongamos excusas, hermanos. Let's not put excuses. Dios nos ama God loves us. y Él está buscando líderes. And He's looking for leaders. Y tú And you puedes ser uno de ellos. can be one of those. Dice el tema. That's the thing. Pero yo le pongo un postdata But I can go ahead and put a PS to y it. yo digo, tú eres ese líder. You are that leader. No hagas a un lado esa responsabilidad. Don't put it to the side. Pongámonos de pie. Let's go ahead and stand up. Vamos a orar. Let's go ahead and pray. Dios Todopoderoso, God Almighty, te ruego por las personas presentes I pray for the people that are here y por aquellas que a través de las redes sociales nos ven. and for those that through social media are seeing. Bendíceles. Bless them. Ayúdanos a ser verdaderos líderes de la humanidad. Help us be real leaders of humanity. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos Help us to deny ourselves y ser obedientes a ti, el Dios eterno. and be obedient to you. Ayúdanos a comprender que estás buscando líderes Help us understand that you're looking for leaders y que nosotros somos esos and that líderes. we're those leaders. Ayúdanos que nosotros lo entendamos Help us for us to y understand te demos that, gracias por esa oportunidad que no tienen los and to ángeles. give you thanks for that opportunity that the angels don't have. Danos sabiduría Give us para wisdom tomar las decisiones correctas. to take correct decisions. Restaura los hogares destruidos, Dios eterno. Restore the broken homes. Rompe toda atadura de vicios ocultos que tenga tu pueblo. Break any cycle of addictions that might be hidden. Y among úsanos your como people. líderes para And- salvación de las almas And necesitadas. use us as leaders for the souls that are needing. Protege a tu pueblo Israel. Protect your people of Israel. Protege a tu iglesia de todo ataque del enemigo. Protect your church from any attack of the enemy. Y que a ti sea dada toda la gloria, And to you be all praise, la honra y la alabanza. glory, and praise. Y te ruego que el amor del Padre, And I pray that the love que of la the gracia de Father, Jesucristo the grace of Jesus y la Christ, comunión del Espíritu Santo and the fellowship of the Holy sea con Spirit todos nosotros. may be with every one of us. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Tomen asiento.